Hello and welcome back to Voice Aspirant. This is Gagan, and in this lecture we will discuss about all the important current affairs of 12th of December 2025. Lecture will be very important for both Odisha government and central government examinations. So watch till the end. So students, today's first question will be, which of the following Indian state has recently launched the Samruddha Shahar scheme to promote planned urbanization and economic growth? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ସମୃଦ୍ଧ ସହର ସ୍କିମ୍ ବା ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନାକୁ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036କୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିଶୀଳ ଗ୍ରୋଥ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସିଟି ଏଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହବ୍ସ। ଏହା ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସହରରେ ରାସ୍ତା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ପ୍ରାୟ 4000 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶାର ସହରୀ ବିକାଶ ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। Our next question will be, who has been named as CEO of the year 2025 by Time Magazine? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନୀଲ ମୋହନ। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଭାରତୀୟ ମୂଲର CEO ନୀଲ ମୋହନଙ୍କୁ 2025 ପାଇଁ CEO ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କଲଚରାଲ ସେପର ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱର ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡାଏଟ୍କୁ ଗଢ଼ି ତୋଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତା'ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି, ବିଶେଷ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିଭି କ୍ଷେତ୍ରରେ। Our next question will be, what is the name of the initiative launched in Nagaland to revive traditional water bodies and strengthen water harvesting systems? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ମିଶନ ୱାଟର ସେଡ୍ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସରକାର ମିଶନ ୱାଟର ସେଡ୍ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାମକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ରିଭାଇଭାଲ୍, ଯାହା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଏହି ମିଶନ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାରମ୍ପରିକ ମେଥଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ୱାଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, our next question will be, where was the world highest war memorial recently established? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲି, ଲାଦାଖ। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଦାଖର ଗଲୱାନ ଭ୍ୟାଲିଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ମାରକୀ 2020 ମସିହାର ଚୀନ ସେନା ସହିତ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସ ଏବଂ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମେମୋରିଆଲଟି ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। So students, our next question will be, which festival has recently been included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦୀପାବଳି। ସୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଭାରତରୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 16ତମ ଉପାଦାନ ବା ୟୁନିଟ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ, ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବା ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ବର ଗ୍ଲୋବାଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପରମ୍ପରା ସଂରକ୍ଷଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରୁ ମଜବୁତ
करे एवं समग्र विश्वर भारतीय संस्कृति को प्रतिनिधित्व करे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हेन इज जम्मू एंड काश्मीर सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम इ जम्मू काश्मीर टाइटल 2025। यार सठिक उत्तरटी हेब 17 डिसेम्बर 2025। सो स्टूडेंट्स मने रखिबे जम्मू और काश्मीर इतिहास प्रथम थर पर 17 डिसेम्बर 2025 रे इंटरनेशनल दंगल को आयोजन करने को जाउछि। एही दंगल प्रतियोगिता सहित रुस्तम इ जम्मू काश्मीर टाइटल 2025 रो मध्य फाइनाल करा जिवो। एही कार्यक्रम आंचलिक वेस्लिंग को प्रोत्साहित करने एवं केन्द्र शासित अंचल स्पोर्ट्स टूरिज्म को वृद्धि करने लक्ष्य रखी। एथिरे अनेक जातीय एवं अंतर्जातीय रेसलर बा वेस्लर अंशग्रहण करेंगे जहाँ एही क्रीड़ा पाई एक बड़ बूस्ट हेबो। यह जम्मू और काश्मीर पाई एक ऐतिहासिक क्रीड़ा घटना हेबाकु जाउछि। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पेमेंट सिस्टम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बा IMF। यार सठिक उत्तरटी हेबो इंडिया। सो स्टूडेंट्स मने रखिबे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बा IMF तांको रिपोर्ट रे इंडिया रो UPI को विश्वर सर्वबृहत रियल टाइम पेमेंट सिस्टम भावे स्वीकृति देइछंती। कारबार परिमाण बा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम दृष्टि UPI विश्वर 49% ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट कार्य करे। यही सफलता इंडिया रो डिजिटल आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं यार व्यापक साधारण व्यवहार को प्रमाणित करे। UPI एक तुरंत इंटर बैंक पेमेंट व्यवस्था जहाँ QR कोड एवं मोबाइल माध्यम सहजरे कार्य करि थाए। यह भारत रे डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में एक विप्लव आनिछि। स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अकॉर्डिंग टू द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन इन ओडिशा व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट वेर अनेबल टू मेक द ट्रांजिशन टू हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। यार सठिक उत्तरटी हेबो एप्रोक्सीमेटली 30%। सो स्टूडेंट्स मने रखिबे CAG को रिपोर्ट अनुसार ओडिशार माध्यमिक शिक्षा समाप्त करिथिबा 30% छात्र छात्री हायर सेकेंडरी बा द्वादश श्रेणी को उत्तीर्ण हो पारु नाहंती। एही स्थिति राज्यर शिक्षा व्यवस्थार एक बड़ समस्या को दर्शाउछि। यार मुख्य कारण हेउछि पिलामाने स्कूल ड्रॉप आउट हेबा किंबा परवर्ती क्लास पाई योग्यता अर्जन न करि पारिबा। आमे एथिरु बुझी पारुछे जे प्रति 10 जन सेकेंडरी छात्रों मध्यरु 3 जन उच्च शिक्षा को जाई पारु नाहंती, जहाँ ओडिशा पाई एक चिंतार विषय। सो स्टूडेंट्स ध्यान देबे आमे OS एस्पिरेंट नाम गोटे व्हाट्सएप ग्रुपटा खोलीचु। एही ग्रुप रे प्रतिदिन उभय ओडिशा और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट स्टडी मटेरियल्स एवं इंग्लिश एंड ओडिया न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर दिया जाउछि। एही ग्रुप रो लिंक आपण एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे पाई जिवे। जय जगन्नाथ।